Anaton Ebanghelyo para Lunes han ikakaruhaan na simanahang katuigan sumala kan San Mateo kapitulo 19 versikulo 16 ngadto iton 22. May hadto sa katawo nga dinaop kan Jesus. Nagpakianahiya, magturot do ano an maupay nga butang nga kinahanglang ko buhaton basi maangkon ko ang kinabuhi nga dayon. Binato ni Jesus, kay ano nga napakiana ka man haakon kung ano in maupay. Ang Diyos laan maupay. Tumana ang mga sugo kung buot ka makasulod ha kinabuhi. Ano nga mga sugo nagpakianahiya? Nagbato ni Jesus, diri ka magpatay, diri ka manlibog, diri ka mangawat, diri ka magbuwa. Tahura an amay og iroy nimo, nga higugmaa an imo igasitaw, sugad ha imo ngahaw. Binaton ang patanon, gintuman ko na ini nga tanan nga mga sugo, ano paman, ang sadang ko buhaton. Nagsiring ha iya Jesus, kung karuyag mo mahingpit, kadtunangan ipamaligyaan nga tanan nga imo mga butang, ngan ihatag ang kwarta ha mga kablas, ngan maaangkon mo in mga manggad ha langit, ngan kahuman balik ngan sunod ha akon. Han pakabati hinihan batanon linakatiya nga madbiduon, kay Rico hiya. Kabugtuan ng maupay nga sumat han aton katalwasan pagdayawon ka Kristo. Maupay nga balaan nga adlaw ha iyong katanan. Kung kita kada adlaw nakaon usahay iton na ordinaryo naton nga pagkaon inin karoy naman naton ibahon kung naabot na piyesta, di ba? Kay piyesta nga ni medyo marisyo kita karoy ta naiba naman. Nag-uungara kita hit mag-upay nga pagkaon, nag-uungara kita hit letson kung Pilipino, no? Kung Pilipino ka. It atong kinabuhi para man gihapon, iton atong pinaka-ordinaryo nga ginlalakatan amo an mga suguhan Dios. Labi na para iton Hudiyo nga pinakianak ni Jesus. Iton mga suguhan Dios parte iton hitira kinabuhi. Kay pulong pa man, itong mga suguhan Diyos, di rila itong para mga Kristiyano, para itong hit nagbibiling, hin maupay, nga kinabuhi, hin civilized nga kinabuhi. Kay kung aton itong panmumurubuuton, itong igin susuguha aton hit mga suguhan Diyos, itong 10 Commandments, na napulong nga sugo, at sa ini it mga balaod, basi matuhay, mas civilized itong atong kinabuhi, akatilingban. Pero naabot it panahon nga maaram kita, diri lain ni asait katapusan ni katanan, may ada pa mas hitaas nga balitang hiton kinabuhi natong giniungara nga sa iniit ka ni Jesus iginhahatag nidahan iya pagsiringhan tawo nga pinakian ha iya kung karuyag mo nga mahingpit, no? Igbaligyan imo mga tanan nga mga butang paghatag ngadto han mga kablas ngan balik pagsunod ha akon. Nahitatabuin di taton kinabuhi nga Kristiyano labi na hiton mga nagpapadi o kundi man na intra religious life kay ngani may natutuluhin nga mga saad kay ra ginhi katuman iton saad hiton pagkakablas o poverty nga nangangulugan diri kita napahigot it mga butang nga kalibutanon nga asay maninitra so kung kayo Jesus na nagsiring nga igbaligyaan nga tanan nga imo mga butang anihatag ang kwarta makablas. Diri gad karuyag ni Jesus nga mawarayan ta na kwarta. Karuyag ni Jesus nga hikita diri mahigtan itong kwarta. Na itong kwarta gagamiton ta para hiton tama nga kinabuhi nga labinagod para iton pagsunod ha iya. Paghigugma sa Dios nga paghigugma itaton ikasitawo diri nga iton na an aton hihigugmaon. Ngan siguro kan aton ini panmumurubuoton pahinomdom lahat tihang Ginoo nga kung karuyag ta nga
maging hilarom an aton kalipay, hiya an aton sundon. Kahiya itong tinuod nga yaman, hiya itong tinuod nga manggad itong tao. Nahinumdum ako itong kanta nga Tagalog nga ginakakanta taha simbahan, ikaw ang aking tanging yaman, na di lubusang masumpungan. Diyos naman nga may namragagad kami hanimo spirito base ang mga sugo nga imo ginahatag amon diri namon sundon kundi amon pamanabuan pinagit amon pagmaurugan pagsunudan nimo anak bisan pa kon mahulugan ini nga talikdan namon ang kalibutan ug ang pagkahigot han mga butang hatunanon. Pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.